karangan daripada Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Namanya adalah Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ulun menceritakan gimana daripada akhlak, daripada rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita hidup berpuluh-puluh tahun, kita pengen gimana sih lihat Nabi gitu, lihat rupanya beliau. Banyak yang sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah mimpi Nabi. Jadi kita malu gimana pada hari kiamat nanti kita ketemu Nabi, Nabi panggil kita tapi kita nggak tahu gitu. Jadi di dalam kitab ini beliau menjelaskan gimana rupa Nabi, gimana wajah Nabi. Jadi kita bisa bayangin. Mudah-mudahan dengan kita membaca daripada kitab beliau, mudah-mudahan malamnya nanti kita bisa mimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ini niat daripada Al-Imam Al-Haddad. Beliau menganjurkan kepada talibul ilm sebelum daripada memulai sesuatu diniatkan dengan ulun yang niat tadi. Mudah-mudahan pian bisa mengikutinya dalam hati tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, kata beliau, fi jamali surati sallallahu alaihi wasallam. Ini menceritakan bagaimana keelokan daripada rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa masyakalha. Jadi salah satu kota yang ada di Yaman namanya adalah Baydha. Jadi di Baydha itu yang muassis, yang buat beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu daripada guru ulun, daripada gurunya guru ulun. Nama beliau Al-Habib Muhammad bin Agil Al-Hamid. Insyaallah nanti bulan Dzulqa'dah atau Syawal ini datang insyaallah ke sini. Beliau itu salah satu gurunya, salah satu muridnya Al-Habib Umar juga. Jadi Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini punya murid itu Al-Habib Umar bin Salim Al-Hafidh, Al-Habib Muhammad bin Agil Al-Hamid, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid daripada Madinah. Itu semua menantunya nikah sama anak beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu. Jadi di Baydha itu di majlis, kalaunya ada orang yang bilang kalimat Nabi Muhammad itu semuanya mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulun anjurkan kepada pian kalaunya dibilang kalimat Nabi Muhammad atau kalam ada sesuatu kalimat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sepantasnya kita, selayaknya kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif qala fil mawahib. Ini kitab namanya kitab Mawahib, karangan daripada Al-Imam Al-Alamah Al-Qustullani. Kata beliau, i'lam anna min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala khalaq badanihi syarifi ala wajhin lam yadhhar qablahu wala ba'dahu khalqu adamiyyin mithluhu. Jadi kata beliau Al-Imam Qustullani pada kitab Al-Mawahib, i'lam, kata beliau, ketahuilah, anna min tamamil iman, bahwasanya orang ini bisa dibilang imannya itu kamil, bisa dibilang orangnya ini sempurna iman dia. Apa? Bi anna Allah ta'ala ja'ala khalaqa badani syarif ala wajhin lam yadhhar. Kita meyakinin bahwasanya Allah ta'ala itu menciptakan Nabi, enggak ada yang seumpama daripada Nabi tadi. Jadi sebelum kenabian atau sudah kenabian enggak ada yang mirip kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kamil insan. Nabi itu apa? Sempurna daripada sifatnya, akhlaknya, pujiannya, semuanya apa yang ada di bumi ini semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqa badani syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan, beliau enggak ada yang menyamain beliau daripada sebelum kenabian, qablahu wala ba'dahu, dan sesudah daripada kenabian tadi. Sebab Al-Imam Busiri beliau bilang,
fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu. Fahuwa, maka ia nabi tadi apa? Tamma ma'nahu, beliau paling sempurna. Ma'nahu ini fi dakhili, daripada akhlak, daripada jiwanya nabi itu paling sempurna, daripada sifatnya. Sifat apapun yang mahmudah, sifat apapun yang paling baik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Wa suratuhu, dan surahnya, zahirnya, secara nampaknya, daripada matanya, daripada hidungnya, daripada semua apa yang pada jisim, pada badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Kemudian Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Habiban, kekasih. Beda habiban dengan khalilan. Kalau habiban itu apa namanya? Lebih dekat, lebih cinta lagi dibanding khalil. Khalilan itu maknanya kekasih. Kalau habiban maknanya cinta, seseorang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah, kalau Nabi Muhammad dipanggil Habibullah. Tuh. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu munazzahun. Makna munazzahun ini apa? Enggak ada yang menyamainya. Munazzahun an syarikin, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada Nabi tadi apa? An syarikin, enggak ada daripada kesamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mahasinihi, pada penciptaannya, pada akhlaknya, pada sifatnya, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada yang menyamain beliau. Fajauharul husni fihi ghairu munkasimi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Permata. Jauharul husni, permata yang paling bagus katanya beliau tadi. Fihi ghairu munkasimi, enggak ada lagi yang menyamain beliau, kata beliau. Warawat Tirmidzi, kata beliau, diriwayatkan daripada Al-Imam Tirmidzi, an Anasin, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah daripada Sayyidina Anas, beliau bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laisa bitawil, Nabi, badan Nabi enggak terlalu tinggi, kata beliau. Laisa bitawil, bukan kayak kita ada yang ketinggian, tapi Nabi enggak. Nabi tinggi tapi enggak dibilang ketinggian. Ketika orang melihat beliau, maksudnya masya Allah, maksudnya gitu. Maksudnya enggak terlalu tinggi. Laisa bitawilil ba'in, bukan daripada tinggi yang bisa kita bilang ketinggian. Ada yang orang yang 2 meter tingginya, tapi Nabi enggak. Ketika melihat masya Allah, walaupun beliau tinggi tapi enggak dibilang daripada beliau itu terlalu tinggi, kata beliau. Wala bil qasir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan daripada pendek, bukan terlalu tinggi, bukan terlalu pendek, tapi sedang gitu. Wala bil abyadil amhaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu putih tapi enggak terlalu putih. Jadi kan sebagian orang putih dia ada yang namanya kayak albino. Albino ini orangnya terlalu putih. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu putih tapi enggak terlalu putih, putih kemerah-merahan. Jadi ulun mengisahkan ke pian ini, mudah-mudahan pian itu membayangkan kayak apa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Sebab kita ini enggak bisa daripada apa? Enggak bisa melihat Nabi itu apa? Sebabnya apa? Sebabnya ada hijab. Hijab itu ada dindingan. Dindingan kita apa sebabnya? Sebabnya kita ini ada dosa. Makanya di sebagian ulama di Hadramaut, beliau itu yaqadhah, secara nampak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta pada waktu salat apa? Assalamu alayka ya Rasulullah, ada yang menjawab Assalamu alayka ya Syekh, kata Nabi. Jadi di Hadramaut itu dengan sebab hatinya bersih, hatinya enggak ada buat dosa, maka banyak orang yang langsung yaqadhah, secara nampak langsung lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita, dengan sebab apa? Dengan sebab kita punya dosa, dengan sebab punya kita kesalahan, makanya kita susah buat lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mimpi aja enggak bisa, apalagi buat secara langsung kayak gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau putih tapi enggak terlalu putih.
beliau ini putih kemerah-merahan. Wala bil adam, dan beliau putih wala bil adam. Adam ini mananya coklat. Mungkin ada sebagian orang yang kulitnya coklat. Nabi Musa itu beliau kulitnya coklat, Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Muhammad itu putih kemerah-merahan beliau. Wala bil ja'dil qatid, dan beliau rambut beliau enggak dibilang keriting, kribo kayak gitu. Enggak. Bil ja'dil qatid ini maknanya kribo. Maksudnya rambutnya keriting lah. Nabi enggak. Nabi itu lurus tapi bisa dibilang dia berikal-ikal kayak gitu. Kalau Nabi enggak sampai bergelombang, enggak sampai kayak kribo, itu enggak sampai. Tahu pen kribo kan? Maksudnya yang apa namanya? Yang rambutnya berikal-ikal gitu, enggak. Tapi Nabi itu lurus dan beliau ada gelombang-gelombang rambut beliau. Itu. Wala bis sabat. Sabat ini lurus rambut beliau. Nabi kata beliau sini rambutnya enggak lurus. Enggak lurus kayak kita. Tapi Nabi ini apa? Ada kayak lurus tapi ada kribo, ada apa namanya? Ada gelombang-gelombangnya gitu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa? Rajulan marbu'an. Ini maksudnya beliau, dada beliau luas, lebar gitu. Bukan kecil, bukan juga gemuk, enggak, tapi lebar beliau. Rambut ini apa? Dada beliau ini luas. Sebab orang yang luas daripada dada ini tandanya dia ini ahli hikmah. Kalam dia, apa yang dia sampaikan itu punya hikmah, punya apa namanya? Sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang bagus daripada kalam itu. Kalau orang yang punya badan dia apa, dada dia ini lebar kayak gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azimal jummah. Beliau, rambut beliau ada yang dibilang sampai segini, sampai apa namanya? Segini. Ada yang sampai segini, ada yang bilang, atau ada yang bilang sampai pundak. Tapi sebagian ulama kata beliau ini segini, di antara daripada ini dan ini. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan pian bisa bayangin gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sebab orang yang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku pada waktu naum, tidur, faqad ra'ani fil yaqadzah, maka sungguh dia melihat aku pada waktu dia sadar. Maksudnya apa? Maksudnya enggak mungkin salah lihat gitu kalau yaqadzah secara nampak itu. Sebab apa? Sebab syaitan la yatamatsala bi, sebab syaitan itu enggak mungkin menyerupai aku. Sebab bisa saja orang lain, syaitan menyerupai orang lain. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW enggak mungkin beliau diserupain oleh siapapun gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shatnal kaffain wal qadamain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini shatnal kaffain. Beliau punya telapak tangan, wal qadamain lembut. Bukan berarti lembut ini apa? Bukan berarti lembut ini enggak kuat. Tapi makanya beliau itu dibilang sangat kuat, walaupun tangan beliau ketika orang menyentuh seakan-akan orang enggak merasa bahwasanya itu memegang tangan beliau, sebab tangan beliau ini sangat lembut. Shatnal kaffain wal qadamain, tangan beliau ini sangat lembut, dan kaki beliau. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhmar ras. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini apa? Kepala beliau besar. Maksudnya apa? Maksudnya besar di sini apa? Akal beliau, pikiran beliau itu luar biasa. Jadi kalau orang yang punya kepala besar itu tandanya zaki, cerdik orangnya, pintar tandanya. Wa kana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'dan rajulan walam yakun bil mutahham. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, badan beliau itu apa? Badan beliau itu punya daging. Maksudnya berisi, tapi enggak sampai kegemukan, enggak sampai kekurusan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya apa? Punya badan yang jisim yang sangat bagus. Maksudnya apa? Beliau punya badan dia yang sangat bagus, bukan kekecilan, bukan juga kebesaran, bukan kegemukan, bukan juga kekurusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi wajhi sallallahu alaihi wasallam tadwirun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya wajah tadwirun, bulat, tapi bukan bulat yang apa namanya? Yang bulat itu, yang lingkaran itu bukan, tapi sejenisnya ada apa namanya? Ada oval, ada apa namanya? Lonjong gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bulat, tapi ada lonjong dikitnya itu. Abyadun musyarrab. Beliau ini putih musyarrabun. Musyarrab ini maknanya ada kemerah-merahan. Jadi ulun bagi salon pian ini ulun alhamdulillah baru datang dari Hadramaut selama sebulan. Jadi ulun di sana di Hadramaut itu mungkin dekat 6 tahun di sana. Jadi pas datang ke sini belum tapi bisa lagi bahasa Banjar. Maksudnya sebab di sana kegabung sama orang-orang Asia yang lain, teman-teman di sana. Jadi emang kebiasaan di sana ngomong pakai bahasa Indonesia, jadi bahasa Arab. Jadi pas pulang ke sini susah gitu. Makanya pas waktu mau beli sesuatu baru datang di situ, pas datang ke toko, jadi ulun bilang, "Ana bikam," kata ana. Jadi orang-orang yang di sana jadi pas waktu beli sesuatu di sana orangnya tuh menyangka apa? Husnuzonnya itu. Oh, kali engkau baru datang dari Hadramaut ya katanya. Sebab apa? Sebab ulun masih kalam ulun masih bicara ulun masih susah, masih buat bahasa Banjar. Makanya kadang kalimat-kalimat belum kebiasa lagi pakai bahasa Banjar. Jadi inilah baru datang dari Hadramaut, jadi makanya mudahan pian paham apa yang daripada ulun bilang tadi gitu. Jadi ulun berkisah aja gini. Berkisah gimana di Hadramaut di Hadramaut itu pada waktu Ramadan. Jadi di Hadramaut pada bulan Ramadan itu kalau tarawih itu enggak langsung secara di sini. Kebiasaan kalau di sini kan habis Isya langsung sholat tarawih. Kalau di sana enggak. Ada sebagian masjid kadang langsung habis sholat ada langsung tarawih langsung. Tapi kalau di sana, kalau di tempat ulun jam 9 malam sampai jam 11 malam. Itu salat tarawih dari wadduha sampai qul huwallahu ahad. Nanti jam istirahat Asya makan malam. Jadi jam 1 tarawih lagi. Yang kedua, mulai jam 12 jam 1 sampai jam 3 pagi. Itu salat tarawih yang kedua. Jadi di Darul Mustafa kayak gitu, di yang lain kayak gitu juga. Kalau di Darul Mustafa itu 2 juz, mulai jam 9 juga sampai jam 1 di situ. Kalau di sana, jadi sebagian tempat beda-beda. Misalnya kayak di Habsyi, Ribat Habsyi itu mulai jam 1 malam, jam 12 malam tarawihnya, iya sampai subuh. Jadi gitu. Jadi emang kalau di sana emang waktu itu kejaga. Setiap pian hendak kapanpun salat tarawih pasti ada di situ. Mulai hendak jam 11 kah, jam 12 kah, jam 1 kah, jam 2 kah, ada aja di situ. Jadi nggak mungkin pian nggak mau ngerjain daripada salat tarawih tadi. Pasti di sana ada aja gitu.
salat tarawih. Apalagi kalau qiyamul lail itu. Kalau qiyamul lail wajib ada, pasti ada. Jadi kalau Ramadan itu apa? Ramadan di sana tuh qalilun naum. Naum itu jarang, tidur itu jarang. Guring itu jarang di sana. Sebab waktu pagi kalau kami ba'da subuh, sesudah subuh wirdul latif, habis itu belajar. Belajar apa? Belajar daripada daras tafsir sampai isyraq. Habis itu nanti istirahat bentar, habis itu nanti bangun lagi. Jam 10-an itu belajar lagi. Hafalan lagi. Kayak gitu. Hafalan mutun, kitab-kitab gitu. Sampai jam 12. Habis itu habis zuhur belajar lagi. Habis asar belajar lagi. Jadi di sana waktu itu enggak ada apa? Enggak ada kebuang waktu itu. Makanya alhamdulillah orang-orang yang sekolah di sana alhamdulillah. Maksudnya waktu itu enggak ada kebuang, enggak ada ini. Makanya mudah-mudahan orang yang belum pernah ke sana mudah-mudahan bisa ke sana. Itu. Amin. Sebab di sana enak. Enggak ada apa? Enggak ada gangguan, enggak ada kehidupan yang dunia ini enggak ada. Sebab di sana sunyi, sepi, hening. Enggak kayak di sini. Di sini ketemu ini, ketemu itu. Hatta lihat perempuan aja enggak bisa. Enggak mungkin. Bukan yang enggak bisa, enggak mungkin. Sebab di sana enggak kelihatan siapa-siapa. Makanya kalau ada perempuan kan hitam semua. Hatta matanya aja enggak kelihatan. Matanya ketutup juga. Makanya sampai-sampai teman anak bilang di sana kayak karung berjalan katanya. Sampai apa? Sampai enggak bisa dilihat. Makanya kalau di Hadramaut kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi di sana juga ada tempat makam namanya makam Zambal. Di sana alhamdulillah banyak habaib, banyak orang-orang yang fakih mukaddam dari sana, banyak daripada Al-Imam Al-Haddad di sana juga. Jadi di sana alhamdulillah kalau kita mau ketemu wali enak di sana. Kalau mau ketemu syekh, masyayikh, jadi di sana enggak apa namanya? Enggak ketahuan dia pangkatnya kayak gimana, enggak ketahuan. Sebab di sana mastur, tertutup dia orangnya kayak gimana. Sebab di sana apa namanya? Sebab di sana enggak kelihatan tadi, maksudnya orang ini wali atau apa. Sebab kita di sana memakai apa? Husnuzon aja di sana. Baik sangkanya di sana. Kayak gimana di sana. Sebab kita enggak bisa suuzon. Sebab banyak orang yang i'tikad di hati mereka, oh ini kenapa kayak gini? Tiba-tiba dapat musibah apa? Banyak kayak gitu. Sebab di sana kita disuruh buat husnuzon. Sebab iya itu. Sebab kita disuruh husnuzon di sana. Kita sambung lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ada ajal ainain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ajal ainain. Beliau punya mata hitamnya ini nampak banget, nampak. Ketika kita melihat orang, matanya beliau tuh hampir memenuhi daripada kelopak mata ini yang hitam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apa? Ahdabal ashfar. Beliau punya apa namanya? Ini apa namanya? Rambut yang di atas mata ini, bulu mata ini beliau tebal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini punya bulu mata ini yang tebal, punya mata yang hitamnya ini jelas, dan punya bulu mata ini yang tebal. Jadi kita sudah bayangin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak tinggi, enggak pendek. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini putih, kemerah-merahan, bukan hitam, bukan terlalu putih, enggak. Beliau sallallahu alaihi wasallam ini apa? Punya badan lebar, enggak terlalu kecil, enggak terlalu gemuk. Badan beliau berisi. Itu. Tangan beliau apa? Syasnal kafain. Tangan beliau ini lembut. Lembut di sini bukan berarti lembut kayak perempuan, enggak, tapi lembut ini kuat. Bahkan dikatakan bahwasanya Nabi ini lebih kuat dari 7 laki-laki. Ada juga yang dibilang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kuat daripada 40
laki-laki. Itu. Dan Nabi SAW ini beliau berjalan cepat. Cepat di sini cepat tapi tegak. Cepat tapi tegak. Maksudnya apa? Maksudnya di sini enggak jalan lambat, enggak jalan apa namanya? Maksudnya di sini Nabi SAW jalan beliau ini tegak, lurus. Maksudnya ketika ada orang yang manggil beliau dari belakang, beliau enggak noleh gini, enggak. Tapi apa? Badan beliau semua beliau noleh ke belakang. Gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi sadran. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini apa? Punya sifat yang sangat pemurah, yang sangat berwibawa. Wa asdaqun nasi lahjatan, dan beliau paling dibilang bahwasanya beliau ini kalam beliau enggak mungkin dusta. Wa asdaqun nasi lahjah, dan beliau kalam beliau, lidah beliau selalu mengucapkan daripada yang betul, yang enggak mungkin salah. Wa akramahum isyratan, dan beliau dikenal paling mulia ketika beliau mempergauli daripada muamalah sama manusia. Beliau itu selalu muamalahnya yang baik. Man ra'ahu badiha habah, siapa yang melihat beliau maka seakan-akan beliau itu punya haibah, orang takut sama beliau. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah, siapa yang mempergauli, siapa yang muamalah sama beliau, ma'rifatan, mengenal beliau, ahabbah, maka orang tadi akan mencintainya. Jadi siapa yang mengenal Nabi, siapa yang duduk sama Nabi, siapa yang bersama Nabi, ketika dia duduk sama Nabi maka apa? Ahabbah, orang itu cinta kepada Nabi SAW. Sebab sebagian ulama bilang lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Nabi Muhammad SAW itu apa? Enggak pernah dia melihat Nabi SAW qablahu wala ba'dahu. Jadi enggak ada yang menyerupai Nabi SAW daripada sifatnya, daripada akhlaknya, daripada jiwa Nabi SAW itu enggak ada yang menyamain beliau. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali al-fam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini punya mulut lebar. Enggak tipis, enggak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya mulut beliau apa? Lebar. Itu. Sebab orang yang lebar ini apa namanya? Sebagian hukama, sebagian ahli hikmah katanya kalau orang yang lebar mulutnya ini dia ketika bicara emang bagus, wibawanya bagus kali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sawa'al batni was sadr, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini punya dada dan perut dia apa? Lurus. Enggak apa namanya? Enggak gemuk, enggak ini, enggak. Tapi lurus kayak gitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam asy'aral mankibain wadh-dhira'ain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa? Punya bulu di dada beliau, bulunya di sini, di dada. Banyaknya di sini. Dan juga di tangan beliau. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam azim al-ainin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya mata yang besar. Tadi kan sudah dibilang bahwasanya beliau punya mata yang hitam. Kelopak mata ini hitam.
semua. Dan kata beliau lagi, tambahan beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam azimul ainin, mata beliau ini besar. Itu penglihatannya beliau tuh sangat tajam. Beda sama kita melihat sampai ujung aja. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sampai ke manapun beliau mandang. Jadi ulun di sini alhamdulillah dadakan juga, dadakan daripada Ustaz Ilham. Tadi ulun hadir di Citra sana, kata beliau, Halil, ente aja langsung di sini katanya. Jadi ulun gugup, jadi ulun bekajutan jadi hadir di sini. Jadi ulun kada tahu apa-apa, tiba-tiba si Din menunjuk ulun langsung. Ikamlah di sana aja si Din. Bah ajar ulun ini. Jadi ya kada ada persiapan apa-apa jadi ulun. Jadi ya bismillah aja, mudahan ada hikmahnya, barakahnya aja gitu ulun. Jadi ulun minta maaf juga kalau ulun bingung apa yang ulun sampaikan gini. Jadi itu alhamdulillah lah. Ulun belajar juga di sini, pian belajar dan ulun belajar juga di sini. Jadi sama-sama belajar di situ. Dan ini aja yang ulun sampaikan, sudah isya belum? Dan ini aja yang ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun minta halal, minta ridha, minta doa lawan pian, mudahan ulun istiqomah insyaallah, dan mudahan ulun dimudahkan dakwahnya. Sebab salah satu kata Habib ulun, salah satu yang membuat daripada kebahagiaan di hati Nabi itu dakwah ilallah. Itu ingat kata Habib ulun, Habib Muhammad bin Agil, kata beliau, ya Khalil, ente harus dakwah ilallah. Sebab salah satu kebahagiaan yang bisa membuat hati Nabi itu bahagia, Pak, dakwah ilallah. Dakwah di sini bukan lewat mic aja, bukan buat dari kalam aja, enggak. Kita bisa buat orang lain, suruh dia salat aja kita sudah dibilang dakwah ilallah. Suruh dia puasa, suruh dia salat, kita suruh anak kita aja itu jadi dakwah sudah. Makanya mudah-mudahan ulun non pian bisa insyaallah jadi da'i ilallah. Insyaallah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadrin di dunya kulla mahallin lil khalqi yamiru bina ila ma'asiyatik aw yashiruna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi ma'rifatil khassa wa mahabbatil kharisah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wal afwa minkum.